Good morning, dear friends. Thank you for joining us in this YouTube channel. सुप्रभात प्रिय बंधुगण धन्यवाद दौछु आपण माने ए यूट्यूब चैनल रे आमानक सहित संयुक्त होई परिचंती। I'm going to continue the subject that I shared last 2 weeks. विगत 2 सप्ताह धरी जो प्रसंग नै आमाने आलोचना करूछु क्रमागत भावे मु ताहा करिबाकु जाउछि। It is on loving God, but today's is loving the neighbor in Aman- that connection. आमाने परमेश्वरंकु प्रेम करिबा विषय रे आलोचना करि आसुछु किंतु आजिर प्रसंग रे आमाने आलोचना करिबा आमानकर प्रतिवासी को किपरि प्रेम करिबाकु हुए। The first and foremost commandment and most important commandment in the Bible is loving God. सबुठारु प्रमुख बा सबुठारु प्रथम ओ प्रधान आज्ञा परमेश्वर जहा आमान को बाइबल रे देइछंती ताहा होछि एहा जे परमेश्वरंकु आमाने प्रेम करिबा। And the second most important commandment is loving our neighbor as ourselves. एवं द्वितीय प्रधान आज्ञा होछि आमानंकर प्रतिवासी मानंकु आत्मतुल्य प्रेम करिबा। First of all, let us see who is our neighbor. प्रथम रे माने देखिबा जे आमानकर प्रतिवासी किए। As per dictionary meaning, it is a neighbor is the one who lives next door or a person who is very near to another person. अविधान कोश अनुसारे प्रतिवासी होछि सीए जिए आमानंकर पाखर द्वार रे रुहे बा निकटस्थ द्वार रे रुहे एवं अन्य जने व्यक्ति जे अति निकटतर भाव रे वास करंती। But the spiritual meaning is little different. किंतु आत्मिक अर्थ टिकिए भिन्न अटे। By spiritually saying, a neighbor is the one who is our fellow believer. आत्मिक भाव रे आमानकर प्रतिवासी रो अर्थ होछि जे आमानक भଳି आउ जणे सहविश्वासी Or a person who is in need before our eyes. अथवा आमानकर दृष्टि आगरे भाई किंबा भौणी जे किछि आवश्यकता मध्ये अछंती। So these two meanings, the dictionary meaning and the spiritual meaning, will include the meaning of a neighbor. ए दुईटी विषय रो अर्थ अर्थात अभिधान रो एवं आत्मिक रो अर्थ प्रतिवासी को बुझाए। There are people who live so close to us. They may be staying somewhere else, but they are very near and dear to our heart. एपरि अनेक लोक माने अछंती यद्यपि से माने दूर रे रहिले हैं आमानकर हृदय रो अति निकटतम से माने अटंती। Or as a fellow believer, at least we meet together once in a week. अथवा एक सहविश्वासी वर्ग भाव रे आमाने सप्ताह रे थरे बा दुई थर एकत्र साक्षात सहभागिता करिथाउ। And we are together in one body, so we are neighbors spiritually. आमाने एकत्र एक शरीर मध्यरे संपृक्त तेणु आमाने परस्पर रो प्रतिवासी अटु। So a neighbor could be anyone, even if we have never seen or met him, or he or she doesn't live in our neighborhood. Still, if we meet such a person in need, he or she can be our immediate neighbor then. आमानकर प्रतिवासी जेकोसी व्यक्ति हेई पारंती यद्यपि से आमानकर निकटरे बसवास न करि थाई पारंती किंबा अति दूर रे थाई पारंती जेकोसी व्यक्ति होंत ना काहेकि से जदि कोनोसी आवश्यकता मध्यरे अछंती एवं आमे तार आवश्यकता पूर्ण करू से आमानकर प्रतिवासी अटंती। The first word we read in Leviticus chapter 19 verse 18. एई विषय रे प्रथम कथा माने अध्ययन करू लेवीय पुस्तक 19 अध्याय तार 18 पद रे। Do not seek revenge or bear a grudge against a fellow Israelite, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. तुम्भे आपणा लोकमानंक संतानगण को प्रतिहिंसा की द्वेष करिबो नाही बरंच तुम्भे आपणा प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम करिबो आम्भे सदा प्रभु। God is telling here to love your neighbor as yourself. परमेश्वर सदा प्रभु स्थान रे कहउछंती जे तुम्भे आपणा प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम करिबो। It is a difficult thing, but it is the commandment of God. एहा एक कठिन विषय तथापि एहा सदा प्रभु परमेश्वरंकर आज्ञा अटे। Initially, it was spoken to love fellow Israelites.
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହା ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। So, as spiritual Israelites, it is spoken to us as believer to love our fellow believers. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଯେ ଆତ୍ମିକ ଇସ୍ରାଏଲ ଅଟୁ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଅଛି ଯେପରି ଆମମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସହ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। Loving our immediate neighbor, in the physical neighborhood, is also important. ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଅତି ନିକଟତର ଅଟନ୍ତି ବା ଆମମାନଙ୍କର ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି ସେଭଳି ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଛନୀୟ। It may not be possible to love them as we love ourselves, like whatever resources we have, it may not be possible to share everything with them. ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ବାନ୍ଧବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଇ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବା। It would be very difficult. Suppose my income is 50,000 rupees every month, and I cannot share my 50,000 rupees with everybody equally. ଏହା ଏକ କଠିନ ବିଷୟ। ଧରି ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ମାସିକ ଦରମା 50,000 ଟଙ୍କା ହେଲା ଆଉ ସେଇ 50,000 ଟଙ୍କା ଯାକ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିବାସୀ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ଅଂଶ ବିତରଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। It is totally not practicable. ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟବହାରିକ ନୁହେଁ। But God is telling here not to share our goods equally, but He is telling to love them as we love ourselves. କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶ ବିତରଣ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ କହୁଅଛନ୍ତି। How do we love ourselves? ତାହେଲେ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରିଥାଉ? What is ourself? ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ ଅଟେ? We have been talking about that last week also. ଆମମାନେ ଗତ ସପ୍ତାହ ଧରି ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଅଛୁ। The soul is ourself. ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି। So, as we love our soul, we should love their soul also. ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରେମ କରୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନେ ଆମର ପ୍ରତିବାସୀର ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର। We read in Galatians chapter 5 verse 14 in the New Testament, ନୂତନ ନିୟମରେ ଗାଲାତୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 14 ପଦରେ ପାଠ କରୁ। for the whole law can be summed up in this one command, love your neighbor as yourself. କାରଣ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। The whole law, the whole Old Testament scripture sums up in this one commandment, that is, love your neighbor as yourself. ପୁରାତନ ନିୟମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। It shows how important this command is. ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି ଯେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଆଜ୍ଞାଟି। Loving our neighbor is such an important thing. It is also called a royal law in the book of James. ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା ଏକ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏକ ରାଜକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି। We read that in James chapter 2 verse 8. ଯାହା ମାନେ ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ ପାଠ କରୁ। Yes, indeed, it is good when you obey the royal law as found in the scriptures, love your neighbor as yourself. ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର, ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ରାଜକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପାଳନ କର। It is a royal commandment, it is a royal law. ଏହା ରାଜକୀୟ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ, ଏକ ରାଜକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। If other commands are treated as general commandments, this one stands out singly as a royal commandment. ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହି ଆଜ୍ଞାଟିକୁ ରାଜକୀୟ ଆଜ୍ଞା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। Royalty is attached to this commandment, that means it is such an important one. ଏହି ଆଜ୍ଞା ସହିତ ଏକ ରାଜକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଏହା ରାଜକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜକୀୟ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। Lord Jesus also identified a neighbor as one who is in need before our eye.
प्रभु जीशु ख्रीष्ट मध्य प्रकृतरे प्रतिवासी किए से संदर्भ रे एक कथा कहिले एवं दृष्टांत देई कहिले जो व्यक्ति वास्तव रे किछि आवश्यकता मध्य रे पड़ी अछंती। He gave one example in the book of Luke, chapter 10. से लुकलिखित सुसमाचार तार 10 अध्याय रे एक दृष्टांत देई आमानकु बुझेई देइछंती। Though it may take some time, I'm going to read it. यद्यपि यह पाठ करिबा निमंते किछि समय लागिबो तथापि मु पाठ करिबा पई चाहू अछि। It is found in Luke chapter 10, verse 30 to 37. जहाँ माने लुकलिखित सुसमाचार 10 अध्याय 30 पदरु 37 पद पर्यंत पाठ करू। Jesus replied with the story. A Jewish man was traveling on a trip from Jerusalem to Jericho, and he was attacked by bandits. They stripped him of his clothes, beat him up, and left him half dead beside the road. जीसु सेही प्रसंग धरी कहिले जणे लोक जेरुसलमरु जिरिहोकु जाऊ जाऊ डकायत मानक हाबुडरे पड़िला। से माने ताहार लुगापटा छड़ाई नहीं ओ माड़ मारी ताहाकु दरमरा अवस्थारे छाड़ी चली गले। By chance, a priest came along, but when he saw the man lying there, he crossed to the other side of the road and passed him by. घटना परे परे जणे जाजक सही बाट देई जाउथिले आउ से ताहाकु देखि बाटर आरो पाख देई गले। A temple assistant walked over and looked at him lying there, but he also passed by on the other side. सही प्रकारे जणे लेबिय मध्य से स्थानकु आसी ताहाकु देखि बाटर आरो पाख देई चली गले। Then a despised Samaritan came along, and when he saw the man, he felt compassion for him. किंतु जणे समीरणीय पथिक ताहा निकटकु आसी ताहाकु देखि दयारे विगलित हेले। Going over to him, the Samaritan soothed his wounds with olive oil and wine and bandaged them. Then he put the man on his own donkey and took him to an inn, where he took care of him. एवं पाखकु जाई ताहार क्षत सबुरे तेल ओ द्राक्षारस ढाली सेही सबु बांधी देले आउ ताहाकु निज गध उपरे बसाई ताहाकु गोटिए पांथशाळाकु नेई जाई ताहार सेवा कले। The next day he handed the innkeeper 2 silver coins, telling him, "Take care of this man. If his bill runs higher than this, I will pay you the next time I'm here." तही आर दिन से 2टी टंका बाहर करी पांथशाळार मालिकंकु देई कहिले एहार सेवा कर आउ जहा किछि अधिक खर्च करिवो ताहा मु फेरी आसीबा समय रे तुमबकु परिशोध करिबी। Now, which of these 3 would you say was a neighbor to the man who was attacked by bandits? Jesus asked. एही 3 जनक मध्यरु किए डकायत मानक हाबुडरे पड़िथिबा लोकटीर प्रतिवासी बोली मने करूअछ? The man replied, "The one who showed him mercy." Then Jesus said, "Yes, now go and do the same." से कहिले जे ताहा प्रति दया कला से जीसु ताहांकु कहिले जाओ तुम्हे मध्य सही प्रकार करो। In this story, Jesus is telling very clearly about a neighbor's duty. अति स्पष्ट भावरे एही दृष्टांत मध्यरे जीसु प्रतिवासीर दायित्व कोन से संपर्क रे परिष्कार भावरे कहउछन्ति। It is a physical thing, and also we can take it as a spiritual one. ଏହା क माने शारीरिक एवं आत्मिक अर्थरे भाव प्रकाश करि पारु। This man was physically wounded, एही लोकटी शारीरिक भावरे दरमरा अवस्थारे थिला, but because this man was stripped of his clothes, we can infer about his spiritual clothing here also. एही लोकटीर लुगापटा जेहेतु छड़ेई निया जाइथिला सेथि हेतु एहाको माने आत्मिक भावरे देखिबाकू गले तार आत्मिक वस्त्रर आवश्यकता माने स्थानरे देखिबाकू पारुअछु। It is a cloak of salvation or clothes of salvation. एहाको परित्राणर वस्त्र बोली करी कहा जाय थाय। So this man was beaten up by the bandits, by the robbers, but if we think about, if we interpret it spiritually, he was stripped of his salvation. एही लोकटीकू डकायत माने माड़ मारी दरमरा अवस्थारे पकई देइथिले एवं एही घटनाकू जदि आमाने भल भावरे देखिबा आत्मिक भावरे ताकू परित्राण विहीन अवस्थारे देखिबाकू पाउछु। There are many people in this world who are going around without the cloth of
salvation. ଏହି ଜଗତରେ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ବିହୀନ ହୋଇ ଚଲାବୁଲା କରୁଅଛନ୍ତି। Satan, the bandit, has stripped them off of their salvation. ଶୟତାନ ଯାହାକୁ ଆମେ ଡକାୟତ ବୋଲି କହିପାରିବା, ସେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ରହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପକେଇ ଦେଇଅଛି। In the book of John, Jesus says the devil as a thief. ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏହି ଦିଆବଳକୁ ଚୋର ବୋଲି। So Satan is a thief. He wants to steal away our things. ତେଣୁ ଶୟତାନ ହେଉଛି ଚୋର, ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚୋରି କରେ। Satan's main target is our spiritual garment, the salvation. ଶୟତାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ରକୁ ହରଣ କରିବା। There are people, they might have been saved, but again they may lose their salvation. ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଏତ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣକୁ ହରେଇ ପାରନ୍ତି। It's a debatable subject. I'm not going to go deep into it. ଏହା ଏକ ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ବା ତର୍କମୂଳକ ବିଷୟ ଅଟେ, ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। Because some people say you cannot lose your salvation, and some people say you can lose it. କାରଣ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ହରେଇ ପାରିବେ, ଆଉ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଥରେ ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ ଆପଣ ତାହା ହରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। Whatever it is, if the cloak is compared to salvation, ଯାହା କିଛି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଅଛି, this person had the cloak but it was taken away. ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିତ୍ରାଣ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଛଡେଇ ନିଆଗଲା। So it is possible. ଏହା ସମ୍ଭବ ଅଟେ। The spiritually naked people are there roaming around us. ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଲଗ୍ନ, ସେମାନେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଅଛନ୍ତି। And there are also people in need of clothing in our neighborhood. ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। These dacoits were unique. They only took away the clothes of that person. ଏଇ ଡକାୟତ ମାନେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିର କପଡ଼ା ବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ହିଁ ଛଡେଇକି ନେଇଥିଲେ। Well, we see many people in this world, they are thieves to take away clothes. ଏଇ ଜଗତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଚୋର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। Lord Jesus Christ says here, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, if you see such people, you have to address their situation. ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର। We should not turn our eyes and go with our own business. ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଏଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫେରେଇ ଆମମାନେ ଆପଣା ବେପାରରେ ଚାଲିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। If whatever spiritual person you are, if you do that, it is a sin. ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଫେରେଇ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପାପ କରନ୍ତି। You know, a despised Samaritan man, a man of low social status, when he came, he had compassion over this person. ଜଣେ ଘୃଣ୍ୟ ସମୀରଣୀୟ ଲୋକ ଯାହାର କୌଣସି ସାମାଜିକ ଷ୍ଟାଟସ୍ ନଥିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଏହି ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛନ୍ତି। So don't worry about your social status. If you are having a compassionate heart, you can be a good neighbor. ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ମାନ୍ୟତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଆପଣ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ଦୟାମୂଳକ ହୃଦୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଜଣେ ଆବଶ୍ୟକରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଇପାରିବେ। You know, many people in the society of this world who are high up in the society, they are rejecting Lord Jesus Christ and salvation. ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ବା ଏହି ସମାଜରେ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଏବଂ ମାନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। But people of lower status in the society, they are
accepting Lord Jesus Christ and the gospel. किंतु समाज रे जो माने नगण्य से माने प्रभु यीशु ख्रीष्टंकु निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता भावरे ग्रहण करूछंती. In the sight of God, human status or the status in the society means nothing. सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टिरे ए समाजर मान्यगण्यता किछि हि नुहे. And Jesus Christ came to die even for the salvation of the soul of a beggar. कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट एई जणे भिकारीर प्राणर रक्षार्थे से अपना प्राण देबा पई आसिले. Now the question is how to love your neighbor. वर्तमान प्रश्न होउछि जे किभଳି भाबरे प्रतिवासी को माने प्रेम करिबा. If you are really interested to love your neighbor, first of all identify what are the real needs of the person. जदि आपण प्रकृतरे आपणकर प्रतिवासी को प्रेम करिवा पई चाहंती ताहाले प्रथमरे ताहांकर प्रकृत आवश्यकता गुडी को कोन ताहा खोजी बाहर करंतु. The Good Samaritan found out what was the real need of the person in danger. से उत्तम समीरणीयटी से दरमरा अवस्था रे पडिथिबा लोकर प्रकृत आवश्यकता कोन ताहा से खोजी पारिथिले. You need to have a special eye and a special ear and a special heart in order to identify the needs. एथि निमंते आमानको एक स्वतंत्र धरणर चक्षु स्वतंत्र धरणर कर्ण एवं स्वतंत्र धरणर अंतकरण हेबा आवश्यक जे आमानकर चतुर्पाखरे थिबा लोकमानकर आवश्यकता खोजी बाहर करिबा निमंते. There are people who walk on the same road but they cannot find any need. ए प्रकार लोक माने अछंती जो माने एक पथरे गमनागमन करंती अथच अन्य मानकर आवश्यकता से माने जानि पारंती नाही. Whereas some other people, they walk on the same path and they look around and find the needs everywhere. किंतु आउ केतेक लोक अछंती जो माने सेही समान पथरे गमनागमन करंती अथच अन्य मानकर समस्त आवश्यकता को से माने जानि पारंती बा खोजी बाहर करि पारंती. God is very much interested to address our physical and social needs. सदा प्रभु बहुत आग्रह प्रकाश करंती आमानकर सामाजिक एवं शारीरिक और आत्मिक आवश्यकता को खोजी बाहर करिबा निमंते. When Jesus Christ was on this earth, he was healing many sick people and he was welcoming many outcast people in the society. जीशु ख्रीष्ट जेते बेले एई जगत रे थिले से नगण्य लोकमानक प्रति दयारे विगलित होउथिले पुनी सेमानकर सामाजिक शारीरिक आवश्यकता पूर्ण करुथिले एवं समाजच्युत लोकमानकु से स्वागत करुथिले. He used to go and eat with sinners. That's what the Pharisees and Sadducees were complaining about. से पापी मानकर गृह को जाई से भोजन करुथिले जहा को केंद्र करी फारुसी एवं साधुकी माने तांकर बचसा करुथिले. But Jesus said, a sick person needs a physician. किंतु जीशु कहिले जणे असुस्थ लोकर वैद्यर प्रयोजन अछि बोली. So he thought that these people are in need, so I must go near them and interact with them. से चिंता कले जे एही लोक मानकर आवश्यकता अछि तेणु मु से मानकर गहण को जीवी एवं से मानकर सहित आलाप करिबी आवश्यकता पूर्ण करिबी. Jesus Christ was becoming a companion of the sinners and gluttons and drunkards. जीशु ख्रीष्ट पापी मानकर ए प्रकार की पेटुक मानकर मध्य से बंधु हेई पारुथिले. And that's what the Pharisees and Sadducees, the righteous, so-called righteous people of that time were complaining about. जहा सही समय निजको धार्मिक बोलाई होउथिबा फारुसी एवं साधुकी माने प्रभु जीशुଙ୍କ विरुद्धरे बचसा ओ अभियोग करिबा को लागिले. But Jesus was not going and getting drunk and he was not getting lost with the sinners. किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट पापी मानकर गहण को जाई से मद्यपान रे आसक्त हेउ नथिले बा पापी मानक सहित हजी जाउ नथिले. So as a person of compassion, if you go and mingle with such people, we have to be very careful that we don't get lost with them. आम्माने जणे दया परवश व्यक्ति हिसाब रे एई प्रकार आवश्यकता करुथिबा लोकमानकर गहळीकु बा लोकमानकर गहणकु गले मध्य आमाने ध्यान देबा दरकार जेपरि आमाने सेमानकर परिस्थिति रे हजि न जाऊ. We have to safeguard our soul also.
आमानकर निज प्राणर रक्षा करिबा मध्य आमानकर कर्तव्य अटे। If we go near them and they win us, then we have lost everything. आमे जदि सेमानक निकट को जाऊ एवं सेमाने आमको जिणी जाआंती ताहाले आमाने सब किछि हरई बसु। So we have to be equipped first ourselves, and with prayer and with the help of God, with the anointing of the Holy Spirit only, we can go and minister to them. तेणु आमाने निज निजको सुसज्जित करिबा दरकार प्रार्थना द्वारा पवित्र आत्मांकर शक्ति द्वारा एवं परमेश्वरंकर अनुग्रह द्वारा आउ एई प्रकार लोकमानक निकट को जाई आमाने सेमानकु जिणिबा दरकार। When Jesus Christ started his ministry, we all know that he fasted for 40 days. जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपणर सेवा कार्य आरंभ कले आमाने समस्ते जाणु जे से 40 दिन पर्यंत उपवास प्रार्थना कले। He fasted and prayed and asked God's help and power and strength to overcome the temptations. से उपवास कले प्रार्थना कले परमेश्वरंकर सहित आलाप करी परमेश्वरंकर शक्ति और अभिषेक को से मागिले। And every day he was ministering daytime, and in the night he was going and praying whole night. एवं प्रत्येक दिन समय रे से सेवा कार्य करुथिले एवं रात्रि काल रे सारा रात्रि से प्रार्थना रे समय क्षेपण करुथिले। Although he was the Son of God, he was the God himself, but he was in the flesh, so he needed all this help from God the Father. यद्यपि से स्वयं परमेश्वर थिले तथापि परमेश्वरंकर पुत्र भावरे शारीरिक भावरे जगत रे प्रकाशित हेउथिबा बेले से एई समस्त कार्य से करि पारिथिले एवं परमेश्वरंकर सहाय्य से चाहुथिले। We have to take the example of our Lord Jesus Christ. आमानंकु प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर दृष्टांत को ग्रहण करिबा दरकार। Although Jesus Christ was so powerful, he practiced and he said, this is how we should work. प्रभु यीशु ख्रीष्ट यद्यपि सर्वशक्तिमान थिले स्वयं तथापि से परमेश्वरंकर शक्ति को ग्रहण करुथिले आ सेही प्रकारे आमानकु मध्य करिबा आवश्यक। We need to follow the footsteps of Lord Jesus Christ. आमानंकु प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर पाद चिन्ह देई गमन करिबा दरकार। That's why Jesus said, follow me and I will make you fishers of men. सेथिपाई प्रभु यीशु कहिले मोर अनुगमन कर मु तमानकु मनुष्य धरिबा सिखाइबी। If only we get puffed up, oh, I am saved now, I will go and save the whole world. And if you go without preparation, you may get lost. जदि आमाने परित्राण पाई अछु बोली निज निजकु फुलेई हेबा एवं ए जगत रे जिबा ताले आमाने किछि करि परिबा नाही। But we need to be humble with prayer and with the anointing of the Holy Spirit, power and guidance of the Holy Spirit. Only we can serve the world, the worldly people. किंतु आमानकु निज निजकु नम्र करिबाकु हबो एवं परमेश्वरंकर शक्ति को आहरण करिबाकु हबो तांकर वाक्यर शक्ति रे तांकर परिचालन रे आमानकु परिचालित होई ए जगत रे सेवा करी अन्य मानकु आमानकु जयलाभ करिबा आवश्यक। So the first thing is we need to identify the needs, and second thing is we need to be prepared for our ministry. तेणु प्रथम बिंदु होउछि जे आमानकर चतुर्पार्श्वरे थिबा लोकमानकर आवश्यकता को खोजी बाहर करिबा एवं द्वितीय विषय होउछि जे आमाने निज निजकु सुसज्जित करिबा उत्तम सेवा कार्य करिबा निमंते। And the third thing is we need to be compassionate to the needs of the people around us, both physical and spiritual needs. एवं तृतीय कथा होउछि आमानकु दयारे विगलित हेबाकु हबो आमानकर चतुर्पार्श्वरे थिबा लोकमानकर उभय शारीरिक सामाजिक और आत्मिक आवश्यकता को जानिबा निमंते। If we have an open ear and open eyes and heart, wherever you go you will find some need. जदि आमानकर उन्मुक्त चक्षु अछि उन्मुक्त मन अछि उन्मुक्त हृदय अछि ताहले आमाने लोकमानकर आवश्यकता को खोजी बाहर करि परिबा बा देखि परिबा। We read in Proverbs chapter 3 verse 28. आमाने हितोपदेश 3 अध्याय 28 पद रे पाठ करू। If you can help your neighbor now, don't say, come back tomorrow and then I will help you. आपण निकटरे द्रव्य थिले जाओ पुनर्बार आस आम्भे काली देबा एहा तुंब प्रतिवासी को कहो नाही। A person with a compassionate heart doesn't say like this. जो व्यक्ति दयारे विगलित हुए से प्रकार व्यक्ति ए प्रकार कथा कहिबो नाही। But a person who wants to show himself as a big boss only will say, oh, I should not give it immediately. Whenever he asks, I'll have to maintain my status. किंतु जो व्यक्ति आपणा को
गोटे बड़ अधिकारी बोली मन करे से संगे संगे कौन से आवश्यकता पूर्ण करबा पई इच्छा प्रकाश न करी से निजर बड़ीमा देखैबा पई ए प्रकार कहबो जे तुमे जाओ काली आसीबो। Many people do this, we know, in this world. एही जगत रे अनेक लोक ए प्रकार करंती जहा माने जानू। But as Christian people, as believers, as saints of God, as disciples of Jesus Christ, we don't have to do as the worldly people do. किंतु जगतर लोक माने जे प्रकार करंती से बड़ी भाबरे आमाने विश्वासी हेबा हेतु परमेश्वरंकर संतान संतति हेबा हेतु प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर अनुगमन करुथिबा व्यक्ति हिसाब रे एही प्रकार भाबरे करिबा आवश्यक नुहे। We need to help people in their need immediately. लोक मानकर आवश्यकता जानी तुरंत से मानकर आवश्यकता पूर्ण करिबा बा सहाय्य करिबा मानकर कर्तव्य कर्म। If it is in our ability, we should not deny it or we should not delay it. जदि आमान को पक्षरे ताहा संभव ताहले आमाने ताहा विलंब न करी से मानको सहाय्य करिबा दरकार। Dear friends, helping a person in need is very, very important. That's what Jesus said in explaining about the neighbor's duty. प्रिय बंधुगण, जड़े व्यक्ति जे किछि सहाय्यर आशारे रहिछि तार आवश्यकता जानी ताकू सहाय्य करिबा एक शिष्यर प्रथम दायित्व प्रथम कर्तव्य अटे। तेति पई प्रभु यीशु कहिले In the story of the Good Samaritan, the person, though he was going on his own business, he had so much important work. But when he saw the person in need, he was half dead, but he was alive, he took care of him, foregoing his own business. ए उत्तम समीरणीय दृष्टांतरे प्रभु यीशु कहिले जे से पथिकटी से आपणा व्यवसाय निमंते से यात्रा करुथिले किंतु जेतेबेले गोटे दरमरा अवस्था रे पडिथिबा लोकंकु से देखिले तार आवश्यकता को से पूर्ण करिया पाए यथासाध्य चेष्टा कले एवं तार आपणा व्यवसाय को बाद देई से तार सेवा शुश्रूषा कले। This is a sacrifice that we need to do when we do the duty of a neighbor. ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାସୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଣି ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। Without sacrifice, we cannot serve like this. ଏହି ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ ବିନା ଆମମାନେ ସେବା କରିପାରିବା ନାହିଁ। Service always needs some sacrifice. ସେବା ସବୁବେଳେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। We need to help a fellow believer in his spiritual and physical need. ଆମମାନଙ୍କର ସହ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ତାର ଶାରୀରିକ ହଉ କିମ୍ବା ଆତ୍ମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଦରକାର। If we are people of service mind, then we can find somehow some resource to help somebody. जदि आमମାନଙ୍କର सेवार मनोवृत्ति थाए ताले कोनसी प्रकारे आमाने कोनसी व्यक्तिंकर आवश्यकता को खोजी बाहर करी आमाने सेवा करी परिबा। Because all the people are not having only physical needs, many people are having spiritual needs, although they may be having enough physically. कारण अनेक लोकंकर केवल शारीरिक आवश्यकता ही न थाए अनेकंकर आत्मिक आवश्यकता मध्ये रही थाए तेणु ताहा जानी आमे से भली भाबरे सेवानकर सेवा करिबा दरकार। We read in Galatians chapter 6 verse 10, आमाने गलातिय तार 6 अध्याय 10 पदरे पाठ करू। therefore whenever we have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith. अतएव आम्हे माने सुजोग अनुसारे समस्तंकर विशेषतः एक परिवारभुक्त विश्वासी समस्तंकर मंगल करू। The emphasis is given here, especially do good to the people in the family of faith. किंतु स्वतंत्रता दिया जाइछि जो माने विश्वासी परिवारभुक्त सेमानकर मंगल करिबा निमंते। You know, the church is one family. आपण माने जानंती जे मंडली होउछि एक परिवार And church means it is whole universal church. आ मंडली होउछि सार्वजनिक मंडली। It is not only a local church, but we start everything, our service at the local church. ଏହା କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ मंडली नुहे यद्यपि आमाने एक स्थानीय मंडली रे सेवा आरंभ करिथाउ। We start our service in our local church, but we should not be limited to our local church only. It should go on to reach
other people also. आमाने स्थानीय मंडळीरू आमानकर सेवा कार्य आरंभ करिथाउ किंतु आमर स्थानीय मंडळीरू आरंभ करी आमानकर चतुर्पार्श्वरे थिबा एपरिकी सार्वजनिक मंडळीरे मध्ये आमर सेवा रो आवश्यक पड़िथाय. And service means it's not only physical needs, but it is serving to the spiritual needs. सेवा रो अर्थ केवल शारीरिक आवश्यकता पूर्ण करिबा नुहे किंतु आत्मिक आवश्यकता मध्ये पूर्ण करिबा अटे. And many people think the opposite way. किंतु अनेक लोक तार विपरीत भाव चिंता करि थांती. Some people think that service means only preaching and teaching and evangelism. अनेक लोक भावंती सेवार अर्थ होची केवल सुसमाचार प्रचार करिबा, शिक्षा देबा इत्यादि. And they say we are not supposed to do social work. से माने भावंती जे समाज सेवा करिबा आम मानकर कर्तव्य नुहे. And whereas some other people think also, no, service means only doing social work and not preaching the gospel. आउ अन्य केई प्रकार भावंती जे सेवार अर्थ होची केवल समाज रो सेवा करिबा, लोक मानकर आवश्यकता पूर्ण करिबा किंतु प्रचार एवं शिक्षा देबा नुहे. But service means both physical and spiritual. किंतु सेवार अर्थ होची उभय शारीरिक एवं आत्मिक. Human beings are both physical and spiritual. कारण मनुष्य माने उभय शारीरिक एवं आत्मिक प्राणी अटंती. That's why it is called holistic approach in service. सेति निमंते एहाकु कुहा जाय जे मनुष्य मानकर सर्वांगीन सेवा. It's not, we don't approach only one area, but we address both the areas, physical and spiritual. आमाने गोटिए पाखर सेवा को ही आमाने देखि न थाउ किंतु उभय पक्षर सेवा को देखि थाउ बा सर्वांगीन सेवा कार्य को आमाने देखि थाउ. As you cannot clap in one hand, we need both hands. So we need to be doing the spiritual and physical also, social aspect. जे भଳି भाबरे आमाने गोटिए हातरे करताली बजै परिबा नाही किंतु आमानकर दुई हातरे आमाने ताली बजाऊ, ठीक सही प्रकार भाबरे सेवार अर्थ होची उभय शारीरिक एवं आत्मिक अटे. This two persons, so-called spiritual persons in the story of Good Samaritan failed in this matter. एई विषय रे एई उत्तम समीरणीयर दृष्टांतरे जो माने निजको धार्मिक बोली मने करूथिले से माने संपूर्ण भाबरे विफल हेले. The priest and the Levites, they were supposed to be spiritual people, and they said, no, we give more importance to spiritual worship and going to the temple, and we don't want to be defiled by touching some unknown people. लेवीय एवं याजक जो माने साधारणतः धार्मिक बोली निजको विवेचना करूथिले से माने निज निजको एई प्रकार एक धर्मर अवस्था रे पड़िथिबा अचिन्हा बा जणे नगण्य लोकंकु छुईबा पई मध्ये से माने इच्छा कले नाही कारण ताहा मानकर कार्य नुहे बोली से माने विवेचना कले. But Jesus Christ is telling here that we need to serve people by addressing their immediate need. किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट स्थान रे कहउचंती जे आमे लोक मानकर सेवा करिबा दरकार जे मानकर किछि तुरंत आवश्यकता गुडी को रही अछि. Even Lord Jesus Christ was teaching people for days together, and he was also thinking about their physical need of feeding them. एवं जीशु ख्रीष्ट मध्य दिन तमाम जते बेले शिक्षा दउथिले जो लोक माने तांकर कथा सुनिया पय आसुथिले से मानकर शारीरिक आवश्यकता पूर्ण करिया पय चिंताशील थिले. And that's why he said to the disciples, you feed them. सेति निमंते से शिष्य माननकु कहिले तुमे माने से माननकु भोजन करिबाकु दियो. But the disciples were awestruck, and they said, how can we feed so many thousands of people and we don't have anything here and we are in a secluded place? किंतु शिष्य माने बड़ आचंबित हेले एवं से माने चिंता कले केउठारु माने एते लोकंक निमंते रुटी पाई परिबा से मानकु भोजन करैबा निमंते. Jesus is compassionate towards people. जीशु ख्रीष्ट लोकमानंकर प्रति दयारे विगलित हेउथिले. And we as his children, we need to be compassionate also. आमाने मध्य ताहांकर संतान संतति हिसाब रे अन्य मानक प्रति दयारे विगलित हवा आवश्यक. We read in Matthew chapter 25 verse 40. आमाने माथ्यू तार 25 अध्याय 40 पदरे पाठ करू. And the king will say, I will tell you the truth. When you did it to one of the least of these my brothers and sisters, you were doing it to me. पुणी राजा से मानकु उत्तर देबे मु तुम मानकु सत्य कहू अछि
ତୁମେ ମାନେ ମୋହର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ପ୍ରତି ଏହା କରିଥିବାରୁ ମୋ ପ୍ରତି ହିଁ ତାହା କରିଅଛ। On the day of judgment, the Lord Jesus would be sitting on his judgment seat. God would say, "You fed me when I was hungry, and you gave me clothes when I was naked, and you visited me when I was in the prison, so on. And when I was sick, you served me." But the righteous would say, "Lord, when did we find you? We have not done anything to you." But the Lord would say, No, whatever you have done to one of the least of these, my brothers and sisters, you have done that to me. विचार दिन रे प्रभु जीशु आपणा विचार सिंहासन रे बसी एही कथा कहिबे जेतेबेले लोक माने कहिबे जे प्रभु केबे आमे आपणको उलंग देखि वस्त्र परिधान करैलु, क्षुधित देखि भक्ष्य खुएलु एवं तृषित देखि पान करिबाको देलु। सेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट सेमानकु कहिबे मोर एई क्षुद्रतम भ्रातृवृन्दଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ପ୍ରତି ତାହା ତୁମେ କରିଥିବା ହେତु ତାହା ମୋ ପ୍ରତି କରିଅଛ। We are not supposed to think about the people who are having plenty. आमाने जो लोकमानक पाखरे यथेष्ट प्राचुर्यता अछि सेमानक विषय चिंताशील हेबा अनावश्यक। But we need to think about people who are in real need. किंतु जो माने वास्तव रे किछि आवश्यकता मध्यरे पड़ी अछंती सेमानक विषय चिंता करिबा नितांत जरूरी अटे। So dear friends, let us prepare and let us serve in such a way that God would appreciate us on the day of judgment. तेणु प्रिय बंधु माने आमान निज निजको प्रस्तुत करिबा एवं एही प्रकारे आपणर कार्य को संपन्न करिबा जद्वारा प्रभु यीशु ख्रीष्ट विचार दिन रे आमानक प्रति संतुष्ट हेबे। Do not do any harm or gossip against a neighbor. ना कौनसी प्रतिवासीर ग्लानि करिबा नाही, अनिष्ट करिबा नाही। We do not do any harm to our own self. आमानकर निज शरीर को आमाने केबे हेले क्षति करि न थाउ। We don't want to hear gossip against us. किंबा निज विरुद्ध रे बचसा सुनिबाको माने इच्छा करि न थाउ। So we should not do any harm to our neighbor, or we should not gossip against our neighbor. तेणु करी आमानकर प्रतिवासी विरुद्ध रे मध्य कौनसी प्रकार अनिष्ट कथा मानकु कहिबा आवश्यक नुहे एवं तांकर बचसा करिबा अनावश्यक अटे। The psalmist says in chapter 15 verse 3, गीतरचक गीत संगीता 15:3 रे कहंती, he says here that those who refuse to gossip or harm their neighbors or speak evil of their friends, जे आपणा जीवारे ग्लानि करे नाही अबा आपणा मित्रर अनिष्ट करे नाही कि अबा आपणा प्रतिवासी विरुद्ध रे निंदा प्रकट करे नाही, that person would be standing on the holy hill of God. सेही प्रकार व्यक्ति सदा प्रभुंकर पवित्र पर्वत रे ठिया हे परिबो। Our aim is to stand on the holy hill of God. आमानकर लक्ष्य होउची सदा प्रभुंकर सेही पवित्र पर्वत रे ठिया हेबा। But if we don't do the things that God requires, how can we be equipped or prepared to stand on that holy hill? किंतु जदि जहा सदा प्रभु आशा करंती अपेक्षा करंती से प्रकार कार्य जदि न करू ताहला माने किबळी भाबरे सदा प्रभुंकर सेही पवित्र पर्वत रे ठिया हे परिबा। In order to love our neighbor as ourselves, we have to think so many things as God commands in His Word. परमेश्वरंकर वाक्य रे जे प्रकार भाबरे आमानकु आज्ञा दिया जाई अछि जे आम्बे आपणा को जे प्रकार प्रेम करू ओ आमर प्रतिवासी को से प्रकार प्रेम करिबा विषय रे We read in Deuteronomy chapter 22 verse 1 to 4, if you see your neighbor's ox or sheep or goat wandering away, don't ignore your responsibility, take it back to its owner. If its owner does not live nearby or you don't know who the owner is, take it to your place and keep it until the owner comes looking for it. Then you must return it. Do the same if you find your neighbor's donkey, clothing, or anything else your neighbor loses. Don't ignore your responsibility. If you see that your neighbor's donkey or ox has collapsed on the road, do not look the other way. Go and help your neighbor get it back on its द्वितीय feet. विवरण 22 पर्व 1 पदरु 4 पद पर्यंत। तुम्बे आपण भाईर बलद कि मेष बण हेबार देखिले सेमानक विषय अमनोयोगी हेब नाही। तुम्बे सेमानकु आपण भाई कतिकी निश्चय फेराई आनिब। पुणी जदि तुम्भर सेही भाई तुम्भर निकटवर्ती न हुए किंबा
ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ତାହାକୁ ନ ଚିହ୍ନ ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୃହକୁ ସେହି ପଶୁ ଆଣିବ। ତୁମ୍ଭର ସେହି ଭାଇ ତାହାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ତୁମ୍ଭ ପାଖରେ ରହିବ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ତାହା ଫେରାଇ ଦେବ। ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ଗଧ ପ୍ରତି ସେରୂପ କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ସେରୂପ କରିବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ହଜାଇଥାଏ ତାହାର ସେହି ହଜିଲା ବସ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ପାଇଲେ ତହିଁ ବିଷୟରେ ସେରୂପ କରିବ। ତହିଁରେ ଅମନୋଯୋଗ କରିବା ତୁମ୍ଭର ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭାଇର ଗଧ କି ବଳଦ ବାଟରେ ପଡ଼ିଯିବାର ଦେଖିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଅମନୋଯୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ତାହାର ଉପକାର କରିବ। God is mindful here to take care of our neighbor's property and animals. ପରମେଶ୍ୱର ଏ ସ୍ଥାନରେ ମନୋଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଯେପରି ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ପଶୁକୁ ପ୍ରତିବାସୀର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଯତ୍ନ କରିବା। Because we have to love them as ourselves. So, as we take care of our own property and animals, we also should take care of the neighbor's property and animals. ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦର ଯତ୍ନ କରିଥାଉ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାସୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ବା ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। God is giving us responsibility to help each other, take care of each other. ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପରର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବା ଯତ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। He is making us responsible citizens. ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ନାଗରିକତ୍ୱ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। You know, this world is full of irresponsibility and evil, corrupt things, corrupt practices. ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଳୁଷିତ ଏବଂ ଅପରାଧରେ ଜଡ଼ିତ। Because people have turned their ears from the word of God, these things are happening in the world around us. କାରଣ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅବଧାନ କରିବାରୁ ବିମୁଖ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ଏବଂ କଳୁଷତା ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଅଛି। Many people are coveting the things of their neighbors or the people around them. ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଲୋଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବାସୀର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଏପରିକି ଚୋରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। God wants a safe and secure society in the world. ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଜଗତ ଏ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟରେ। We read in Exodus chapter 20, 16 and 17, you must not testify falsely against your neighbor. You must not covet your neighbor's house. You must not covet your neighbor's wife, male or female servant, ox or donkey, or anything else that belongs to your neighbor. ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ପର୍ବ 16 ଏବଂ 17। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ଗୃହକୁ ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ଭାର୍ଯ୍ୟା କି ଦାସ କି ଦାସୀ କି ତାହାର ଗୋରୁ କି ଗଧ କି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତିବାସୀର କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ। This is the commandment of God that we should not covet anything that belongs to our neighbor. ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେଭଳି ଆମମାନେ ଆପଣାର ପ୍ରତିବାସୀର କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଲୋଭ କରିବା ନାହିଁ। As we don't want other people to covet our own things, so also we should not covet the things of others. ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁକୁ ଲୋଭ ନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ବସ୍ତୁକୁ ଲୋଭ କରିବା ନାହିଁ। Coveting is sin, definitely, but coveting neighbor's things are also is a serious sin. ଲୋଭ ହେଉଛି ଏକ ପାପ, ପୁଣି ପ୍ରତିବାସୀର କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଲୋଭ କରିବା ମଧ୍ୟ ପାପ ଅଟେ। If we want to love our neighbor as ourselves, we have to be careful about how we deal with the things and property or animals or persons in the neighborhood. ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରେମ କରୁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆମମାନେ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଲୋଭ ନ କରିବା ଦରକାର। There is a golden commandment by Lord Jesus Christ. ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଅଛି। We read that in Matthew chapter 7 verse 12. ଯାହା ମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ପାଠ କରୁ। Do to others whatever you would like them to do to you.
This is the essence of all that is taught in the law and the prophets. ଅତଏବ ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ସବୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କର, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ସବୁ କର, କାରଣ ଏହା ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ସାର। This one command is the essence of the whole Old Testament, Lord Jesus is telling here. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାର ବିଷୟ ଅଟେ। If we can do this one commandment, if we can obey this one commandment and work accordingly, then we are fulfilling the whole Old Testament. ଯଦି ଏହି ଏକ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମମାନେ ପାଳନ କରୁ ତାହେଲେ ପୁରାତନ ନିୟମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପାଳନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ଅଟୁ। What is that? Do to others whatever you would like them to do to you. ତାହା କ'ଣ ଅଟେ ନା ଅତଏବ ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ସବୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କର, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହିପରି କର। What do we expect from others? ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଅଛୁ? We expect from others due respect. ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ। We expect from others our well-being. ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରୁ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ। We expect from others that people start praising us. ଆମମାନେ ଆଶା କରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। We don't expect any harm from others. ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଆଶା କରିନଥାଉ। We expect from others some kind of help if we are in need. ଆମମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଅଭାବରେ ଅଛୁ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମମାନେ ଆଶା କରିଥାଉ। Even if we may not say it, but we expect, we think, oh, if somebody would help me in this situation, it would be great. ଯଦ୍ୟପି ଆମମାନେ କହି ପାରିନଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଶା କରିଥାଉ ମନେ ମନେ ଯେ ମୋର ଏଇ ଦୁଃଖାବସ୍ଥାରେ କେହି ଯଦି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ କି। And sometimes Christian people say, oh, I have this and this problem, please pray for me. ବେଳେ ବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏଇ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଦୟାକରି ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। But they propose indirectly to help. କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। So it is there in between their sentences. ଏହା ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟର ମଝିରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଥାଏ। When we find some need in somebody and or when we see somebody's need, we should keep ourselves in their place. ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଏବଂ ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖୁ ତାହେଲେ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପୂରେଇ ଦେବା ଦରକାର। So likewise, if we see anything or if we hear anything, we have to act accordingly. ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯଦି ଆମମାନେ କିଛି ଶୁଣୁ ଏବଂ କିଛି ଦେଖୁ ତାହେଲେ ତଦନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। This is the essence of the whole scripture. ଏହା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ବିଷୟ ଅଟେ। So if you want to fulfill the whole scripture, then start loving your neighbor as yourself. ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆପଣା ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। So I want to conclude here. ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। Loving God with all our heart, soul and strength is important. ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପ୍ରେମ କରିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। And also loving our neighbor as ourselves is also very, very important. ଏବଂ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। Start with your immediate neighbor. ଆଉ ଯୋଉ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। Who is your immediate neighbor? ଆପଣଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ପ୍ରତିବାସୀ କିଏ? That person could be your own spouse. ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ। So start loving your wife or your husband. ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। Love them as if you are loving your own self. ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। Love your wife as you would love your own self. ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ଯେଭଳି ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। And wives, love your own husband
as you love your own self. ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। So it is not one way, it is a two way. ତେଣୁ ଏହା ଏକ ପାଖିଆ ନୁହେଁ, ଏହା ଦୁଇ ପାଖିଆ ଅଟେ। And it should go on loving to other people around us. ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରିବା ବ୍ୟାପି ଯାଉ। And we should start loving the people in the church also. ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରେମ କରିବା। And we should start loving people in the neighborhood, those who are in need. ଆମମାନଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। And let us fulfill this royal law of God. ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରୁ। Let us pray. ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Holy Father, I thank and praise you for this wonderful time. Thank you for speaking to us and helping us to love our neighbors as ourselves. Lord, give us your grace and strength so that we start loving our neighbors, our immediate neighbors, as our own self. Thank you for listening to us and thank you for speaking to us. Give you all the glory and honor. Father God, prepare your people, your children, especially in this matter, and you be glorified. Thank you for listening. Thank you for blessing. Bless all my listeners. In Jesus' precious name I pray. Amen. Now may the grace of Lord Jesus Christ, peace of God the Father, anointing of the Holy Spirit, rest and abide with all of us until the coming of the Lord Jesus Christ in glory. Amen. God bless you all. Thank you. Let us expect another sermon next Sunday. ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଚାରକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। In the meantime, please continue to pray for us. ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। God bless you. ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।